YouTube channel. We hope you all are doing good. कशें आहात तुमी सगळीं? सजमतां बरी आहाय म्हण हांव बीन बरो आहा. आयज म्हणलें हांव व्हिडिओ स्टार्ट करतलो आनी ताका सांगलें आयज व्हिडिओ हांव स्टार्ट करतां बिकॉज लायक जायत दीस जाले अशें हांव ब्लॉगाचेर सारकें येयलो ना. म्हणजे बारीक बारीक क्लिप्स म्हणटा हायच बट ब्लॉगाचेर सारकें येवपाक मेळना म्हाका. कामाचें बिजी उरलो आनी आतां ते इवनींग टायम जाला. सो आयज चाव पिना आयज हांव करतां पिझ्झा. सो पिझ्झा इन घायलो आहा. मातशें ओपन करून दाखयता तुमकां. पिझ्झा जाता रेडी आनी तो खंय हें येयलो तेजेर येयलो वाफ येयलो आनी एक सायडीन हेचो मागे सालमाना कोडी रेडी जाता. तितून बरें करीपत्ता आनी मस्टर्ड सीड्स बी घालून आनी हांवें तितून गाळमोय घायलो आहा. सो प्रॉन्साचो टेस्ट येता तेका ते कोडे आनी या नाजाल्यार म्हणटरी रायसूय कूक केलो आहा हांवें आनी च्या म्हणटा पिवपाना आयज पिझ्झा आनी फ्रिजीन कोक आहा. सो ती पितलो आनी मागीर मुखार चोया कितें इंट्रस्टींग जाता कितें प्लॅन जाता जाल्यार दाखयता तुमकां. सो अंटील देन सी यू गायज रियल सून. Johan, ice skate kutla. Ice skate kutla. मशरूम स्लाइस करता हांव. Ooh. You see कित कोता? Steak pasta. स्टीम पास्ता. बस. बरी पेजाद दिसता. You see हें कितें? बटाट हॅश ब्रावन करपाकू. आं. सो गायज तुमकां हांव कितें दाखयता. रात जाल्यार हांव बनोवन ट्राय करता. सो you see नाच रे कितको बताई. नाच रे तू म्हजो हिरो. पयलें काय कळटा. अरे you see कितें जालें? Kaina जार जालो. कान काडटा. Meanwhile. सो इट्स ए न्यू कर्टन मुगे तेन्ना हाडलो ते ओपन केल्ले पूण ते नो यूज अशें तेज पाटी आनी लायक केशको सांगू तुमकां. ओके एंड मुगे हत्से तेगे नेट आसा सारक ना. हे मुगे ऑर्डर येयल्ले सो एक हांवें ऑलरेडी ओपन केला. सो गायज अरे वेलाना मामा विचारले दूध आहा काय म्हण मामा घू काय होय. सो काय हांव म्हणटा कितें ती मध्ये उलोवपा लागली आनी एक कर्टन्स हाडले हांव तुमकां दाखयत म्हणटा भरपूर सॉफ्ट सारके बरे मटिरियलाचे हे हाडले. सो इंच मध्ये आय फील लायक बायींग वन मोर विच इज अ डिफरंट कलर डार्कर कलर सो दॅट एशको केल्से ते भाशेन ब्लेंड एश करूं. चड प्लेन दिसता बट इट्स ओके. हे आतां आमी कितें केलें थिंग ओपन एश आहा वी आर ट्रायंग टू पुट कर्टन्स एंड मेक इट लूक नायस बट देन हे तूं वच नाय बट आमकां आहाय लायक ट्रान्सपेरंट शे लायक ओल्ड सो ते ओल्ड घातले. आनी हेस्ता पयलीं आय ट्राय टू सी इफ आय गेट बेटर वन्स टू पुट देर आनी हय येले ना रे तूं घेयना रे ट्यूबलायट गायज एक म्हणटा भरपूर गडबड गायज अशी तेशी सगळी करता. हांव डायरेक्टली तुमकां फायनल लूक दाखयतलें. झाड बी दुसरी हाडली हांवें सगळें सेटअप केलें ऑलमोस्ट. सो बेगीन प्रेयर करता थंय म्युजीक बी लायता लास्ट लायता अशें लायतलें सगळें करतलें आनी मागीर आय वील शो यू गायज डिरेक्टली. आज मोठो ब्लॉग हितू येना आनी आज भरपूर म्हळ्यार भरपूर पावस तुमचो येयला आसताले भरपूर पावस आनी हेचय हे हाडला हे असो 2 पेर हाडले. सो मुगे दुसरी डेकोरेशन वीच आय वॉन्टेड इट फ्रॉम माडी टील द फीस्ट ते जालो ना बट देन माडी केला. इट्स हेड फीस्ट ऑन मुगे सगळे मंडे पावतले. मंडे दॅट इज वॉट टुडे इज वॉट 29th. टुमॉरो इज 30th
And Monday बड़ा पाऊस होता है. अरे काम रे, I'm not vlogging you. काम. Come, I'm showing my face, no. So guys, ये भाषे दिसता. Okay. आधी ते बुटे मोठे माडीचे simple दोला. Okay. अशे. And yeah. अब बड़ा वीडियो काढताले. रोजार बी केले बुट्टे बरो व्हिडिओ काडटले आनी मागीर हें करतले उडोवस हांव तुमकां सांगपाचो आतां हांव बेडा हाडटलें सॉलीड मुगे त्या रिंग मातशें लेट जालें म्हूण आनी ह्या हेस्ता बुटो डिफरंट कर्टन बी घालपा चित्ता डिफरंट लूक दिवपा चित्तलें ओके आनी ऑल्सो हांवें कुशनान राडा कित्याक हे भाशेन बसोंक केला सकयल टायर ते आसलो तो थंय तुमकां खबर आसतलो हांव ते सकयल एक हें दवरतात थंय कितें पुटाय ते कुलचाव त्या कुलचा बाईंग प्लेस ही बाई बंद दिसता जाल्यार थंय थिंग दवरलो तो कित्याक प्रॉब्लम जाता वचपाक निवळ बी करपाक सो आय थिंक द लायक मामान मुगे सेम जालें कॉल कोता सो तो दवरलो आनी तेज्या वयर येतलें अशें बेश्टें बसपा अशें आनी थिंग मातशें सगळें एक कडेन दवरला कितें आनी हूंय हें जायना म्हूण आनी अशें करून बारीकशें केलां हेच दिसा बडा आतां परत म्हणटा मंडे मगे सगळें मोठे डिफरंट लूक येतलो आनी तो लूक हांव तुमकां डायरेक्ट हेस्ता दाखयतलें तेजे कांय दाखोवपा ना ओके एंड बारीक क्लिप घालता हांव कशें करून दिसत ते एट ऑल दॅट वेरी लायट्स ऑफ ऑन आख्खो व्हिडियो दाखयता आतां ओके म्हळ्यार रोजार बी कोण घातले ओके एंड या उडोवस हांवें म्हाका कितू 2 पार्ट तो पावयलो कोण मायकेल आसतलें सो हें केलें हें अच्छे दीस इज द बॉक्स ओके सो हें वयला आनी हांव आय डोंट नो कितू पार्ट हो कटन दाखयलें हें केलें कट वेरी सॉफ्ट आनी बरें आनी हांवें म्हणटा पासून की हांव तें मिडल कितें लायक हे भशेन आहात सम ग्रेडियंट करतलें कित्याक कांय हें आनी हें मॅच्यू जायना न्हू सो समथींग मॅचींग करपा जाय सो चोया कित्याक म्हाका 1-2 हो तिसरो कटन आनी तो चवथो सो आदी कटर करुया सो दॅट वी कॅन यूज दीस आवटसायड समवेर देन न्हू ओके सो जालें सोमतें आतां न्हांवता एन ऑल सगळें करता आनी मेळटा तुमकां ओके सो हे कटना सांगिल्लें दिसता म्हाका हें कितली फावटी येयला म्हगे भाव ओके सो हे मातशें मोसोण हाटल्यान ते क्लियर करता भायल्या बी सगळें क्लीन केलें आतां प्रेयर करपाचें प्रेयर करून बरो व्हिडियो दाखयतालेच आनी मागीर दाखयता आनी कितें तें लायक यू नो मुखार कितें प्लॅन तो ओके सो सी यू गायज न्यू ट्यूबलायट ऑर्डर केलें म्हाका दुसरो म्हाका बल्ब आसलो न्हू तशें सांगता चड डीम दिसता ट्यूबलायटीचें मातशें उजवाड दिसत न्हू आनी चड तो कितें म्हणटा तो पयलीं बल्ब येल्लोश आसता चोय ते लायक तो कितें म्हणटा पयलीं धाकलेपणी घराको बी लायट आसता ते भाशेन दोज एटलीस्ट ना चोवपा जाय एसो बल्बा चोवपा जायना खंय सो तें केलें आनी बेश्ट 150 ऑर समथींग ही गो ब्लिंकीट आनी ती बरें दिसता ती गुणावपा मेळटा लायक यू कॅन कीप इट वर्टिकल हॉरिझॉन्टल एन ऑल हो म्हणटा म्हाका काडूं मेळना बल्ब कित्याक हो तो लायट चेंज जाता तो ना तो हिंगाय घात आसलो तो सो इवन ट्यूबलायट आय प्रिफर एक ट्यूबलायट एक बल्ब इन रूम ओके मागीर ते भाशेन एंड या हेंच कितू गोडबोड कितू रिटेक कितू लायक सांगत थिंगा एक फुलां सांगत म्हळ्यार आनी कटनां सांगत म्हळ्यार हे भाशेन